आउ किछि प्रश्न अछि पचरन। गुरुजी आपण जो कहउतले ब्रह्म जेतेबेले आपनर ज्ञान ହେଲା आज्ञा ସବୁଆଡେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଦିଶଥିଲା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ସେମିତି ଦିଶୁଥିଲା କି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଯୋଉ ସେ ଚେତନ ସେମିତି ଦିଶୁଥିଲା। ହଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ତୁରିୟ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଶରୀର ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନୁଥିଲି ଏ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିର ଧର୍ମ ଆଖି ନିବନ୍ଧ ଥାଏ ମନର ଧର୍ମ ବି ମନ ନିବନ୍ଧ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସାଧକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନାରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଇନାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଛବି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ମନସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯୋଉ ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଶରୀର ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ମୁଁ ହିଁ ଯୋଉ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଯୋଉ ଏକତା ସେମିତି ମାନେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଜଣେ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ ଇଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମିତ୍ର ବି ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ବି ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ବି ସେଠି ମନରେ ଏମିତିଆ ଏକ ଗୁଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ମନରେ ଏକ ବିଚାରଧାରା ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ହେଇଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ସାର୍ ମାନେ ବାକି ନେଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୁଏ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ବି ମୁଁ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ମୋଟ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗୁରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ ବଚନ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ନ ଦେଇକିରି ସେ ନିଚେ କଟୁ ବଚନକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଠୋରତା ଅଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ କଠିନତା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ମନ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଶରୀର ସେଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶରୀର ସେଠି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ ଫେର ଆଉଥରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଶରୀର ତ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଖିବେ ଧରିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ମନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶରୀର କହୁଛେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାର୍ ଆମେ କହିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନଜୀ ମହାରାଜ ଆମେ କହିବା ଦାନା ମାଝୀ ସାର୍ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ସେ ଆମ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ରୂପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିଭି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିନେମା କୋଉଠି ନା ସିରିଏଲ ଏସବୁ ଆର ଆଧାର କିଏ ମନ ହିଁ ଆର ଆଧାର ସ୍ମୃତି ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଛି ତ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିନା ସ୍ମୃତି ବିନା ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ଦେଖୁଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯାହା ବୟସ 1-2 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ ସେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସଂସାରକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ଆମଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ତେଜ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥାଏ ତାଙ୍କ କାନ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଉଠି ଯାଉଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବହୁତ ତେଜ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବାରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଜାଣିନି ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗଛର ପ୍ରଭାବ ସେ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡୁନି କି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ସେ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡୁନି କି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମନର ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ନଥିବାରୁ ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ବି ନଥିଲା ପରିକା ତ
तो ए कथार सूक्ष्म तत्व को जदि आम बुझीपारुवा सब जिनस विचार अच्छी मन अच्छी मन माध्यम स्मृति माध्यम आम संग्रहित स्मृति को ही भिन्न रूप में मानिचे जाति धर्म वर्ण पंथ आकार आकृति स्वरूप नाम गुण रे आम संसार को बांटीचे काटीचे अविद्यारे अस्मितारे किंतु जिते मनर एकता आसी जाए एकाग्रता आसी जाए सेठी समदृष्टि आसी जाए सेठी माने से स्थिति वर्णनातीत स्थिति माने आनंदर चरम सीमा आनंदर चरम सीमा माने एमती लगे मन मुक्त आउ कि आपको दरकार ना आप सबकि पाईगले सबकि पाईगले आउ कि पाइबार आउ कि प्राप्ति करार आउ इच्छा ना जहाँ को पाइले सबकि पाई जाई था जहाँ को चिन्हले समदृष्टि संसार को देखी पारि था मु ही मु तो शरीर को देखुंट शरीर को देखुंट यथा जमती देखुले किंतु आप चिन्हुंट ये मु ये जो मु आंकु ए नाम रे से रूप रे ए जाति रे से धर्म रे मुझे बांटी थी मु जो निज को पर भाभी थी ये मु आ प्राथमिक दशा ए शरीर भी से द्वैत रही मो इष्ट थे लक्ष्मी सरस्वती गणेश ठाकुर जगन्नाथ ठाकुर मो इष्ट थे मुझे जुआड़ जाए से ठाकुर को पूजे से परिका भजे साधनार निष्ठा थिला बहुत सारा कथा अच्छी धीरे धीरे आम चर्चा हवा तो ये जो माँ पचारे देखुची आखि शरीर को ठीक अच्छे शरीर रूप जमती अच्छे सेमती अच्छे रूप परिवर्तन हेनी कहीं प्रकृतिर नियम रूप सेमती अच्छे किंतु सूक्ष्म शरीर ऊर्ध्वे थिबा जो आत्मतत्व चिन्हुंट ये मुही एकता संसार एकता स्त्री भी मु पुरुष भी मु शिशु भी मु वृद्ध भी मु पशु भी मु पक्षी भी मु बहुत गभीर कथा ये तत्व को चिन्हला पर ना रात्रि ठीक से निद माड़ो ना भोक कर माने आनंद रे मन एत तृप्त स्थिति रे थाए ताकू जड़े अनुभव कले ही एक कथार गभीरता को परखी पारे सर्वोच्च स्थिति हाँ से पंचमहाभूत जो से स्थिति से समान लगे कि आउ किछि ना नहीं देखो ये ना आम जो मन भीतर जो भेद अच्छी जो संसार को जो आम ज्ञानर स्तर रे जो चिन्हबार वाक्य भाषा शब्द रूप रंग ज्ञान जो माध्यम कर मन चंचल अस्थिर थिला अनेक मानी थिला से अनेक एक ही जाए एमती बुझंतु जहाँ को देखुंट आप चिन्हुंट ये मु आटा टिके अनुभव कथा जेहेतु आम बुझीबारे टिके किछि कथा आम मन टिके तादात्मकता बसेनी मन टिके किछि कथा तालमेल खाइने माने आम तो देखुचे जड़े शरीर ताको मु बेले केमती चिन्हबी अच्छी एटा अच्छे शास्त्र प्रमाण स्थिति गला पंचमहाभूत समस्त समस्त जो पंचमहाभूत गड़ा से भाव आसी कि अन्य किछि नहीं नहीं सीटा पंच महाभूत भाविले माने सीटे भेद रहूनी कि प्रभेद रहूनी कि मु अलग पंच महाभूत अलग सीटा ना महाभूत ना मनीष ना स्त्री ना पुरुष ना किछि पशु पक्षी किछि माने भेद ही न थाए मु ही मु बस मु अछि जोंटी पंच महाभूत भाबुसंती फिर सिटी भी किछि मन द्वंद्व अछि माने एक आउ किछि अलग नाही बस मु अछि जुआड़े देखुछि जहा को देखुछि मु ही मु आसीबो समय आसीबो आपण निजे भी अनुभव करि परिबे केमती आसीबो के नहीं आसीबो मा आसीबो संभव एटा संभव समस्त को पय संभव एटा किछि ये शरीर किछि बड़ जिंस करि देनी जोंटा कि आपण भी करि परिबे संभव एटा साधना रे निष्ठा रखंतु साधना करले बतान तो धीरे धीरे हमको नहीं आसीबो चिन्ही पारे समय आसीबो समय टिके नागिबो एते वर्ष हेले जो शरीर बहिर्मुखी ही जाइथिला से शरीर अंतर्मुखी होबा पे टिके समय तो नागी थाए निष्ठा रखंतु आ शास्त्र प्रति श्रद्धा रखंतु शास्त्र मिछ कहनी आमे भी देखंतु आमे कोनोसी चर्चा एमिते होने जो चर्चा माध्यम रे कोनी सकाम भक्ति रहनी किबा चर्चा बहुत स्पष्ट रहउछि मु आशा करछि ए चर्चा बहुत स्मूथली चली बहुत सहज भाव में चली बहुत सरल सहित बहुत आत्मीयता सहित आम चर्चा चली मु चेष्टा प्रचेष्टा करी शरीर स्तर में कहूँ ए चर्चा एमती रहिबो
एमती सरल रहिबो एमती सहज रहिबो जेते भी गभीर तत्व अछि ताको आमे सरलीकरण करिकरी ताको आमे बुझिया पे चेष्टा करिबा समय आसीबो बुझी परिबे शरीर आरोग्य को सजाड़ी पारिबे इंद्रियों को अस्थिरता को आपण सुधारी पारिबे मनर चंचलता को आपण नियंत्रण करि पारिबे मनरे विवेक को जागृत करी आपण बंधु संपर्क को सुदृढ़ करि पारिबे बहुत सारा लाभ अछि मुक्ति प्राप्त तो सेटा भाबिनियंतु बोनस परिका सेटा भी मिलिबो आउ एबे भी बारंबार आमे कथा को माध्यम करे बुझिचे शास्त्र प्रमाण एबे मध्य आपण सेही ब्रह्म ही अछंती प्राप्त से प्राप्त जहाँ प्राप्त अच्छे से प्राप्ति करेंगे ताको चिन्हिबे बुझिपारछंती एबे ए शरीर कथा आमे बुझिबा ए शरीर जदि सत्य को भेटिछि ये भी खाऊँची पीऊँची संसार रे अच्छी गृहस्थ आश्रम रे जहाँ भी दायित्व अच्छी से दायित्व के शरीर निर्वाहन करुच्ची प्रचार भी करुच्ची सब किछि अछि तो यही संसार रहिबो यही ब्रह्मलीला ही रहिबो ए संसार को देखिबार नजरिया चेंज हबो हमर जो मनर विचार धारा चेंज हबो समदृष्टि आसला परे ए मनर जो पार्थक्य जो भेद करिछे अनेक मु अलगा संसार अलगा मु गोटे स्त्री से जने पुरुष मु जने गोटे श्रेष्ठ जाति से जने नीच जाति किंबा मु गोटे नीच जाति से गोटे श्रेष्ठ जाति मु गोटे गरीब से जने धनी ये जो भेदभाव मिटि जीवो